pertandingan Liga 1 2022 yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pertandingan antara Arema versus Persebaya berakhir dengan keunggulan Persebaya 3-2. Kondisi selama pertandingan dilaporkan oleh pihak kepolisian berjalan dengan tertib, namun selepas pertandingan justru kericuhan terjadi. Dari area tribun penonton, sejumlah penonton yang disebut oleh polisi datang dari kalangan supporter Aremania ini tidak terima dengan hasil kekalahan yang harus ditanggung oleh Arema FC. Mereka mencoba untuk menerabas kawasan tribun untuk menuju ke lapangan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Sempat ada upaya penghalauan atau pengadangan yang dilakukan polisi agar supporter ini tidak masuk ke dalam stadion, tapi kondisi kericuhan sudah tidak terelakkan lagi. Indonesian League 1 2022 match which took place on Saturday, October 1, 2022 at the Kanjuruhan Stadium, Malang, East Java. The match between Arema versus Persebaya ended with Persebaya winning 3-2 point. Conditions during the match were reported by the police to proceed in an orderly manner. Still, after the match, a riot broke out in the spectator stands area. A number of spectators called by the police came from Aremania fans who didn't accept the result of the debate the team Arema FC. They tried to penetrate the tribune area to go to the Kanjuruhan Stadium field, Malang, East Java. There were attempts to block or blockade by the police so their supporters wouldn't enter the stadium, but chaos was inevitable. Aksi lempar barang tadi Anda lihat di visual, tampak di layar kaca sampai dengan saat ini, sempat terjadi sampai akhirnya para atlet dari kedua tim dicoba untuk diamankan oleh petugas kepolisian agar tidak ada hal-hal yang diharapkan untuk tidak diinginkan begitu. Namun kericuhan terus berlanjut sampai ke luar stadion. Tidak hanya mengarahkan kepada supporter ataupun juga tidak hanya mengarahkan kepada anggota kepolisian, maksud saya dari kalangan supporter, tapi juga sejumlah fasilitas ikut dirusak oleh sejumlah massa yang terlibat dalam kericuhan ini. Terbukti dari sejumlah fasilitas di dalam stadion rusak, terutama kursi penonton, pagar pembatas, kemudian sejumlah kendaraan taktis milik anggota kepolisian, dan sejumlah kendaraan pribadi tidak hanya dirusak tapi juga dibakar. Visualnya terlihat saat ini, saudara. Kendaraan taktis milik polisi dirusak dan juga dibakar, dan bangkainya dilaporkan terakhir kali masih berada di sejumlah titik di sekitar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. The action of throwing objects that you see in the visual appears on the glass screen. Until now, it happened until finally the athletes from the two teams were tried to be secured by police officer, so that nothing unwanted happened at the time. However, the chaos continued outside the stadium, not only directing riots to supporters or also not only directors to the members of the police, but also several facilities were also damaged by the masses involved in this riot. This was evident from the damage to some facilities inside the stadium, especially spectator seat, guardrails, a number of tactical vehicles belonging to members of the police, and a number of private vehicles. Not only destroyed but also burned. A tactical vehicle belonging to the police was damaged and also burned, and the carcass was last reported to be still a number of points around the Kanjuruhan Stadium in Malang, East Java. Akibat insiden ini dilaporkan terakhir kali 127 orang meninggal dunia, 125 orang berasal dari supporter Arema FC dan 2 dari anggota kepolisian. Sementara 180 orang dilaporkan mengalami luka-luka dengan ragam luka yang dialami dan ditangani di sejumlah rumah sakit yang tersebar di kabupaten dan kota Malang, Jawa Timur. Ini adalah visual kondisi dari jenazah para korban terdampak aksi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sampai dengan saat ini masih kami tunggu bentuk penanganannya seperti apa. Tadi dari laporan Hilda Nusantara di Mapolres Malang, Jawa Timur, anggota keluarga atau bagi pihak keluarga supporter yang terdampak dari insiden kericuhan ini yang ingin datang ke rumah sakit diminta untuk membawa identitas yang mendukung
untuk membantu proses identifikasi maupun pengenalan para korban untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Sambil menunggu bentuk penanganan lanjut seperti apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, dilaporkan bahwa manajemen Arema FC akan membuka crisis center. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu di manakah lokasi crisis center ini dibuka, adakah sambungan telepon atau layanan pesan singkat yang bisa diakses oleh para keluarga yang kemudian ingin mencari tahu kondisi anggota keluarga mereka. As a result of this incident, it was last reported that 127 people died. 125 people came from Arema FC supporters and 2 from members of the police. While 180 people were reported that have suffered injuries with a variety of injuries experienced and treated by a number of hospitals spread across the district and city of Malang, East Java. This is a visual of condition of the bodies of the victims affected by the rioting at the Malang Kanjuruhan Stadium. Until now, we are still waiting for the form of hiding. Earlier from Hilda Nusantara's reporter at the Malang Police Headquarters, East Java, family members of the family of supporters who were affected by this rioting incident who is to come to hospital are asked to bring supporting identification to assist the identification process, which is then taken further action. While waiting for further handling of what the police will do, it was reported that the management of Arema FC will open a crisis center. Until now, we are also waiting for the location of the crisis center to open. Is there a telephone line or short message services that family can access, who then want to find out about the condition of their family members? Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali akibat kejadian ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta melaporkan 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya anggota polisi, sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. For you who have just joined, we will convey again that as a result of this incident, the East Java Regional Police Chief Inspector General Niko Afinta reported 127 people died. 2 of them are police officers, while 180 people were treated in a number of hospitals. Pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah lapis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, dari mobil patroli, mobil Tatmal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi dilakukan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Preventing action using tear gas was carried out because it was already an narcissist. Started attacking officers, already damaged the car, and finally the tear gas happened. They go outside to one point outside. The incident occurred at 10
10 a.m. There was build-up in the build-up process, which resulted in shortness of breath due to a lack of oxygen, which the medical team carried out for help in the stadium. Then was also evacuated to several hospitals. In this accident, 127 of them died, 2 members of the police and 125 who died at the stadium station. There were 34 injured victims in the hospital for a rescue process to be carried out. Then there were 13 damaged cars, 10 of which were official cars and there were also private cars. Then there were still 180 people who were still in the process of being treated. Untuk menghindari dampak kericuhan, para pemain Persebaya turut dievakuasi ke ruang ganti. Visualnya terlihat di layar kaca saat ini, saudara. Beruntung para pemain tidak mengalami luka-luka. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis untuk meninggalkan stadion. To avoid the effects of the chaos, the Persebaya players were also evacuated to the lockers room. The visual can be seen on the screen at this time. Rather, fortunately, the players were not injured. With the tight police escort, the players were taken using tactical vehicles to leave the stadium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran TNI Polri yang hadir, teman-teman wartawan, selaku Bupati Kabupaten Malang ikut berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan di Indonesia. So, langkah-langkah yang kami tempuh ya sudah kejadian saya perintahkan Pak Wabub memang saya perintahkan untuk mengawal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengomando di lapangan dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat, sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas. Karena sebagian tidak bawa identitas, itu tadi laporan bagaimana rawat semua. Semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit, sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat dulu. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear journalist, I serve as a regret this accident. Hopefully this is the last for the accident of Indonesia. His team were admitted to the hospital from Malang district. All costs are borne by the Malang district government. Today we also do the best that we can do by the district of Malang with limitations condition. That's all I can say. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan yang Anda dengar tadi merupakan pernyataan dari Bupati Malang, Sanusi, yang menegaskan bahwa seluruh biaya bagi para korban terdampak kericuhan ini akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan hingga memicu korban jiwa sebanyak 127 orang. Saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Andi Masbudi yang sudah berada di Malang, Jawa Timur. Andi, bantu saya untuk mengetahui apa yang Anda lihat, apa yang Anda pantau untuk kondisi sekarang di Malang selepas kericuhan ini. Karena dilihat di belakang Anda, bangkai kendaraan polisi yang dirusak ini masih berada di sana ya. Apalagi yang harus ditunggu di sana? Ya, betul sekali. Rika dan juga saudara, memang kondisi saya saat ini atau posisi saya saat ini sedang berada di sekitar Stadion Kanjuruhan.
terkait suasana seperti apa saat ini. Memang kondisinya memang sudah lumayan kondusif, hanya terlihat seperti yang ada di belakang saya sisa-sisa dari peristiwa yang terjadi di malam tadi pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Sementara itu memang ada beberapa kendaraan yang terlihat rusak ketika saya berjalan ke sini, dan saat ini sedang dilakukan ataupun baru saja dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian terkait. Sementara itu sepanjang perjalanan saya menuju ke Stadion Kanjuruhan dari Polres Malang tadi, memang situasi lalu lintas memang cukup lancar, namun memang ada beberapa lalu lalang ambulan yang terus saja terlihat karena memang membawa jenazah seperti itu, Tifa. Ada pembatasan akses tidak untuk warga yang akan menuju ke stadion untuk saat ini? Untuk saat ini seperti yang Anda tanyakan terkait akses pembatasan untuk warga memang belum tampak ya. Memang yang jelas saat ini seluruh elemen yang ada di Kabupaten Malang, Forkopimda tengah fokus terhadap penanganan korban terkait masalah kerusakan infrastruktur akibat peristiwa pasca Arema melawan Persebaya. Memang akan dilakukan setelah penanganan seluruh korban selesai, Tifa. Oke, karena aksesnya masih dibuka, jadi masyarakat masih berada di situ. Apakah tidak ada pengamanan khusus lagi di sana atau bagaimana? Anda bisa gambarkan soal ini? Sementara itu memang terkait pengamanan yang kami lihat memang sejauh ini tidak tampak dan juga masih relatif kondusif, baik dari warga Malang maupun dari pihak keamanan, karena memang pihak keamanan sendiri tidak ingin terjadi keributan untuk kedua kalinya memang pasca peristiwa Arema melawan Persebaya. Sementara itu seluruh personil tadi berada di Polres Malang terkait dengan keberadaan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Baik, untuk saat ini akses warga masih berada di situ. Fokus dari polisi Anda sudah sampaikan bahwa saat ini adalah penanganan para korban. Kira-kira berapa lama waktunya untuk bisa kita tahu langkah lanjutan yang akan diambil entah itu dari Polda Jawa Timur maupun dari Polres Malang untuk menyidik ataupun juga menyelidiki kasus ini, dan kira-kira siapa yang menjadi otak penggerak dari kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini? Bagaimana tindak lanjutnya? Terkait tindak lanjut seperti apa nantinya termasuk proses hukum, sejauh ini memang belum terdengar kabar ataupun belum kami terima informasi dari pihak terkait. Memang selama ini beberapa waktu yang lalu memang kami sudah mendengar dan juga menyaksikan ada rencana permintaan penundaan ataupun perubahan jam tayang dari laga Arema melawan Persebaya dari malam menjadi sore, namun hal itu sempat ditolak oleh dari salah satu pihak yang sampai detik ini juga kami masih belum bisa menyampaikan itu pihak dari mana. Yang jelas seharusnya dari beberapa pernyataan masyarakat maupun beberapa elemen warga Malang, pertandingan sekelas Arema melawan Persebaya Derby Jatim ini seharusnya dilakukan di sore hari, namun nyatanya pertandingan tetap digelar di malam hari. Hal inilah yang memang dari awal sudah seharusnya diantisipasi oleh pihak-pihak terkait, Tifa. This is a statement from the region of Malang, Sanusi, who emphasized that all costs for the victims affected by this riot will be borne by the government of Malang Regency, East Java. He also expressed his concern over the accident that occurred at the Kanjuruhan Stadium, which has resulted in 127 fatalities at this time. We have joined Kompas TV journalist Andi, who is already in Malang, East Java. Andi, help me find out what you saw, what you monitored for the current condition in Malang. After this case has been behind you, some of these vandalized police vehicles are still there. What else to wait for there? Regarding the atmosphere, like what? I am currently at the location, and indeed the conditions are quite conducive. I only see what's behind me, which is left over from the events that happened last night. That is the match between Arema and Persebaya.
Indeed, there were several vehicles that looked damaged when I walked here, and the police line was currently being installed. Just keep looking because it was carrying a corpse. There are access restrictions for residents who will go to the stadium. For now, as you ask about access restrictions for residents, it is not clear at this time because all elements in Malang Regency are focused on handling victims related to problem of infrastructure damage due to the post-Arema versus Persebaya incident. This repair will be carried out after the handling of victims is complete because the access is still open. The people are still there. Is there no special security anymore there or how? You can describe this problem. What we have seen so far is it not visible and is still relatively conducive, both from Malang residents and from security forces because the security itself doesn't want to cause commotion. Approximately, how long will it take for us to know what further steps will be taken, whether from the East Java Regional Police or the Malang Police, to investigate or not investigate this case? Who is the mastermind behind the chaos at the Kanjuruhan Stadium? What will be follow up? What will it be like, including the legal process? So far, there has been no news or we have not received any information. From some time ago, we have indeed heard and also confirmed that there are plans to request delays or change in hours. Broadcast time of the Arema versus Persebaya match from evening to evening, but this was rejected by one of the parties who got her too. We still can convey what is clear and what should have been from several community statements and some elements of Malang residents. The match after Arema versus Persebaya, and this should have been done in the afternoon, but in fact, the match still held at night. This is what from the start there should have been an official statement from the organizers of the match. Adakah pernyataan resmi dari penyelenggara pertandingan soal kericuhan ini? Apakah sudah ada sikap lebih lanjut? Manajemen Arema FC rencananya memang akan menggelar konferensi pers hari ini terkait insiden di Stadion Kanjuruhan saat Arema melawan Persebaya malam tadi. Namun terkait kepastian jamnya sampai detik ini masih belum kami terima ataupun diterima oleh teman-teman media yang ada di Malang. Rifa. Oke, Andi, mungkin bisa Anda tunjukkan kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan sekarang, bagaimana keadaannya sekarang, dan itu kan terlihat hanya bangkai kendaraan ya. Bagaimana untuk aksesnya yang ke arah dalam stadion ini? Bisa Anda tunjukkan? Terkait kondisi saya saat ini memang berada di belakang stadion dari Kanjuruhan Kabupaten Malang. Memang masih dalam lingkup stadion di mana ada beberapa bangkai kendaraan yang rusak. Kalau terlihat dari belakang saya sepertinya memang dari pihak kepolisian ya kendaraan ini. Namun yang jelas terkait akses masuk ke pintu stadion, tadi setelah kami cek memang masih dalam keadaan terkunci, masih belum ada yang boleh masuk. Rencananya kalau melihat hal ini, pihak kepolisian memasang garis polisi di bangkai kendaraan, tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyelidikan di bagian dalam stadion. About this commission, is there any further action from the management? Arema FC's management plans to hold a press conference today regarding the incident at the Kanjuruhan Stadium when Arema versus Persebaya last night. But regarding the certain of the time, until now, we have not received it or been accepted by media partners in Malang. Maybe you can show me the current condition where you are reporting. Now, how are the conditions right now? And it looks like just the wreckage of a vehicle. How about the access to the incident of the stadium? Can you show me? Related, my current condition is indeed behind the stadium from Kanjuruhan Malang district. It is still within the scope of the stadium where there are several broke vehicle languages.
but seen from behind me, it looks like it is from the police. But what is clear regarding access to the stadium door is still locked. Still, no one can enter. The plan is that if you see the police installing a police line on the wreckage of the vehicle, it doesn't rule out the possibility of carrying out an investigation on the inside of the stadium. Pak. Bagaimana kemudian yang Anda lihat saat Anda bergerak dari Mapolres, kemudian mengarah ke Stadion Kanjuruhan ini? Adakah anggota keluarga yang menanti di sekitar stadion untuk mengetahui kabar ataupun juga keadaan di Kanjuruhan saat ini? Jarak Mapolres Malang tempat konferensi pers Kapolda Jatim pagi tadi menuju ke Stadion Kanjuruhan memang tidak lebih dari 3 km. Ketika saya berjalan dari Polres Malang menuju ke stadion, memang situasi lalu lintas lancar, suasana juga seperti habis turun hujan tadi malam dan pagi tadi. Namun ketika saya melewati salah satu rumah sakit, jadi Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen, memang masih terlihat rekan-rekan ataupun keluarga dari korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan akibat dari insiden pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Baik. Untuk sementara waktu kita tunggu lagi perkembangan terbaru ataupun juga informasi terkini yang Anda pantau sejauh ini dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Andi Mas sudah menyampaikan beberapa laporan tadi terkait dengan kondisi saat ini di sana. What do you see when you move from the head of the police office and then towards this Kanjuruhan Stadium? Are there family members waiting around the stadium to find out the news or the current situation at Kanjuruhan? Malang police officers with the East Java Regency press conference was held this morning. I headed to the Kanjuruhan Stadium. Actually has no further than 3 kilometers. When I walked from the Malang police headquarters to the stadium, the traffic situation was indeed smooth. The atmosphere also seemed to have rained last night and this morning. However, when I passed one of the general hospitals in the Kepanjen area, friends or families from the victims were still being treated at the Kanjuruhan General Hospital as a result of the incident after the Arema versus Persebaya match. Thank you for the time being. We are waiting for the latest developments or also the last information that you have monitored so far from the Kanjuruhan Stadium, Malang, East Java. Andi has submitted several reports related to the last incident at the Kanjuruhan Stadium.